Suspect wala owner kay sigtan og BL. Suspect kadili sing tanaw TV mamujol mang tanaw TV sing mujol Na, mana ayo ikaw na. Suspect naghagotan pero sigpalit og mga makaon. suspect Suspect close sa chat pero sa personal share yaks. ako na ay Suspect di paasa pero wag itaga ang pag-asa. Ikaw. pag-asa wala mo biray Ano man mo ni biray boy. Ika. Suspect mahabol pero hindi naman milaha siya hanggang dulo. Suspect ng laba pero duway iyahang sanina. suspect wala nang laba ako gikaita ni mamang gibulalan gipasili Ha? Suspect gibot ngag sili ang baba kanito bag si Jensoy. suspect kay si Tititam ni Barog kay Maldita giputangan sili ang tubig Suspect dako na sig pangutog to si Pitpit. Ikaw Pit. Suspect may pagniwang mag-diet agtambok si mag-diet. Unsa may pag Suspect diet daw pero si Tita mo nag-diet. suspect kasi Maldita ako gipasili Suspect si Jan si Juan nagtuon na 0 over 30. si Pitit walang nagtuon kabuntag kahapon kabii Mana. Suspect pag nan-challenge mo ka ma-perfect mo. Suspect ay mo pag-review ron same ta. Suspect nag-review pero bagsak. Suspect nagpagutom-gutom pero mukhaon da ito. Suspect ingon siya mag-diet ko karon ikaw dinuguan. o ikaw na po Suspect si Jansoy na gipa-access ko ilahan kay nanguhag lapis. suspect wala pa akong kahuman mo answer Suspect giyote ay si Kilo gyapon joke. suspect singkaon Diyos 20 1 5 Mana. Suspect may magbuot. Suspect na ibog sa classmate. Ay. Suspect taga Ilonggo ni iya to. Hindi ka Pit. Suspect bisag gidugo kas gihapon. Ay kana makaag-aslong. Suspect man tripping tiguwang. namatay na si Jansoy Sugar daddy. song aglaw na Suspect sana all gigukod og iro. suspect sa una gipak iro kanang ospital gi-inject no GC Mana. Suspect nila kay gibuwagan. Suspect. maanghang Ikaw pero wa ni tambok. Ganyan ang chill. Ikaw. Suspect daghandag kanon pero niwang gihapon. Ikaw. suspect daghan gikaon pero wasudan Suspect na slide si Jansoy. suspect dataga sa bakaw niya gikalabungan Ha? Suspect hadam at si Jan sa kay waltag buong. Suspect uban og kuan sa kandeng sungago raman di ay. suspect kay sa mere Maldita pero iyak Suspect ipalabas lang yung panty bisag na dugo. suspect awas dia film day Nilag. Suspect musuot kaya pag buslot ag pante. Nabota kapariya same rat. Suspect buslot ag lustid na panty dako ra ba XL yung panty. suspect pero gamay na pante ikaw musuot Ha? Nawa na dira. Suspect talawa no gongo. suspect Suspect. Ako ba?
Suspect, iyat, pero lukad. Muta ng aswang-aswang. Ha? Suspect. Muta na ba ang bata? Aswang-aswang pero mahaglok. Kung ano tinuod. Suspect, maldita pero mahilak sa laki. Oh, Suspect pero bayad. Okay ay ba? Suspect. Ako kadang. Guwapo unta, pero bayot. Hoy, ay mabang buhat sa inyo inahan pero maldita sa akin. Ah. Dili manugo inyo inahan wala batasan. magpicture tabi.